दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। 12 से 13 लाख में एक छोटा मगर खूबसूरत घर आप कैसे बना सकते हैं। ये वीडियो ख़ास करके उन लोगों के लिए है जो दरमियाने लोग होते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, घर मुश्किल से बनाते हैं। तो आज हम ऐसी प्लानिंग आपके सामने रखेंगे ताकि आप घर बना सकें, और इस रकम में कितना घर आप बना सकते हैं, उसकी एरिया क्या है, ईंटें कितनी आएंगी, रेत कितनी आएगी, सीमेंट कितना आएगा, ये कितने स्क्वायर फीट होंगे जो आप 12 से 13 लाख में बना सकेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक आपने देखना, आपके ही फ़ायदे की वीडियो है। हम तफसील के साथ आपसे बात करेंगे। तो पहले आप इस घर का नक्शा देखें। मैं पहले ज़बान थोड़ा सा बता देता हूँ। ये घर जो होगा 625 स्क्वायर फीट पर होगा, यानी 25 बाय 25 का प्लाट होगा। उसमें आप एक खूबसूरत और एक बड़ा बेडरूम बनाएंगे 14 बाय 16 का। उसको अटैच देंगे 5.5 बाय 7 फीट की, और उसके साइड में आप देंगे 7 बाय 8 फुट का एक किचन देंगे, और आगे एक खुला हॉल देंगे, या उसमें आप खिड़कियां भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये नक्शा आपके सामने आ गया। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हॉल है 10 बाय 25 फुट का। ये 10 बाय 25 का आपने हॉल देखा। सामने ये है बेडरूम, ये 14 बाय 16 का बेडरूम है, और जिसके साथ ये अटैच है 5.5 बाय 7 का। और ये साइड में किचन है, जिसका दरवाज़ा इसी हॉल में है। ये किचन का दरवाज़ा आप देख सकते हैं। ये 4 खिड़कियां हैं और 4 इसमें डोर आएंगे, और इसकी जो भी रकम होगी वो आपके हम सामने रखते हैं। आपने क्या करना है, आपने इस नक्शे के मुताबिक जो आपकी ईंटें आएंगी वो 22,000 आएंगी। 1,000 की आजकल कीमत 13,000 तो कम से कम है 1 नंबर ईंट की। तो 22,000 ईंटों की जो रकम बन जाएगी 2,86,000। तो ईंटों की जो आपको मैंने रकम बताई, ये आपने काउंट करते जाना है, लिखते जाना है, ताकि आपको पता चल सके। उसके बाद बारी आएगी सीमेंट की। तो सीमेंट कम से कम आपकी ये से पूरे घर में चुनाई में या पलस्तर में या फर्श में जो सीमेंट इस्तेमाल होगा, कम से कम 100 बोरियां इस्तेमाल होगी। एक बोरी की कीमत 1200 है, तो 100 बोरी की कीमत जो होगी वो 1,20,000 होगी। और उसके बाद आता है रेत और बजरी, तो वो भी आपकी 70,000 की आ जाएगी। उसके बाद मरला आता है छत का। तो छत मैं कहूँगा कि आप मुनासिब रकम मैंने बताई है, तो गार्डर और टियर की छत लगा सकते हैं। गार्डर जो आपने ख़रीदना है वो 1 फुट में 4 किलो का वज़न हो तो बेहतर है, नहीं तो 1 फुट में 3.5 किलो का वज़न होना चाहिए। ये गार्डर आपने ख़रीद करना है। और आपने जो इसका वाया रखना है वो 3.5 फुट या 4 फुट से ज़्यादा नहीं रखना। आपने जो टियर खरीद करना है वो 1 फुट में अगर 1 किलो हो तो वो बेहतर है, नहीं तो 900 ग्राम कम से कम होना चाहिए। आजकल ये टियर पर लिख तो देते हैं ये 1300 ग्राम, ये 1200 ग्राम, लेकिन ये होता नहीं है। तो अपने तोल के लेना है, ताकि वो 900 ग्राम का 1 फुट में होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो आपकी इस नक्शे के मुताबिक छत होगी वो 3.5 लाख तक के ईंटें और आपका गार्डर और टियर जाएगा। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं और RBC छत लगाना चाहते हैं तो ये 4.5 लाख तक जा सकती है। ठीक है, तो अब बात करेंगे ये जो खिड़कियाँ दरवाजे जो होते हैं, तो ये रकम कितनी बनेगी। तो आपके जो डोर लगेंगे वो एक बेडरूम में, एक वॉशरूम में, एक किचन में और एक हॉल में लगेगी। 4 आपके दरवाजे लगेंगे और 3 आपकी खिड़कियाँ लगेंगी। 3 से 4 खिड़कियाँ आपकी लग सकती हैं। 2 जो खुला जो हॉल है उसमें लगेगी, एक किचन में खिड़की लगेगी और एक आपकी बेडरूम में लगेगी। 4 खिड़कियाँ, 4 दरवाजे, तो आपके 1.5 लाख तक है, तकरीबन 1.5 से 2 लाख तक का आपका ये मुकम्मल खर्चा होगा। चौकाठ और ये जो फड़के बनवाएंगे बाज़ार से बने बनाए भी आप खरीद सकते हैं।
تو اب آپ کا طریقہ کار کیا ہوگا کام کرنے کا؟ تو آپ نے یہ جو کھدائی کرنی ہے اس کی چوڑائی آپ نے 2 فٹ رکھنی ہے، گہرائی آپ نے 1.5 فٹ تک جانا ہے نیچے۔ اس میں روڑی بھرنی ہے، یہ اینٹ کے ٹوٹے لے کے اس کو کوٹ کے آپ نے روڑی بنانی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے دھرمٹ کا استعمال کر کے اس کو پریس کرنے کے بعد آپ نے 13 انچ کی چنائی شروع کر لینی ہے۔ 13 انچ کی چنائی آپ نے 11 رندے لگانے ہیں اور اس کے بعد 11 رندوں میں آپ کی 3 فٹ تک چنائی اوپر چلی جائے گی اور اس کے بعد آپ نے 9 انچ کے رندے لگانے ہیں 4، تو تقریباً آپ 4 فٹ سے اوپر آپ کی بنیاد بن جائے گی اور 6 انچ کا آپ نے فٹا لگا کر اس میں 2 سریے دے کر اس کی بھرائی کر دینی ہے کنکریٹ کے ساتھ۔ تو اب آپ نے مسالے کا ریشو استعمال کیا کرنا ہے؟ 13 انچ کی جو آپ چنائی کریں گے تو اس میں آپ ریڑھی کے حساب سے مسالہ بنائیں تاکہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو، ایک ہی مزدور کام کرے۔ 5 ریڑیاں باڈی کے برابر کرنی ہے اور 1 بور اس میں سیمنٹ آپ نے استعمال کرنی ہے، اینٹوں کی ترائی آپ نے فل کرنی ہے اور 11 رندے آپ نے 13 انچ کے اسی ریشو میں لگانے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے 9 انچ کی دیوار۔ 9 انچ کی دیوار میں آپ نے 4 ریڑھی کرنی ہے باڈی کے برابر، 1 بور اس میں سیمنٹ کی آپ نے ڈالنی ہے اور آپ نے 4 رندے وہ لگانے ہیں۔ تو آپ نے ترائی کا خاص خیال رکھنا ہے، دیوار کی بھی آپ نے ترائی کرنی ہے اور اینٹوں کی ترائی بھی کرنی ہے۔ اب ڈی پی سی جو آپ لگائیں گے تو ڈی پی سی کا مسالے کا ریشو کیا ہوگا؟ تو ڈی پی سی میں بھی آپ نے 2 ریڑھی جو آپ نے کرنی ہے وہ ریت کی اور 3 ریڑھی جو کرنی ہے آپ کی بجری کی کرنی ہے اور 2 بیگ آپ نے سیمنٹ کے استعمال کرنے ہیں، یعنی آپ نے 2.5 پر 1 بوری سیمنٹ کی ہوگی اور 5 پر 2 بوری، تو آپ کا یہ ریشو مضبوط بن جائے گا۔ تو یہ ڈی پی سی بھی آپ نے 6 انچ کی بھرنی ہے، 2 سریے دے کر یہی مسالے کا ریشو استعمال کرنا ہے اور لائنٹر جو دروازوں کے اوپر لگائیں گے تو وہ بھی آپ نے بھرا اس کی 6 انچ کرنی ہے اور 2 سریے دینے ہیں اور یہی مسالے کا ریشو استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ جو چھت لگانی ہے وہ گارڈر اور ٹیئر کی لگانی ہے، وہ اس کی جو ہائٹ رکھنی ہے فرش سے لے کر چھت تک وہ آپ نے 11 فٹ رکھنی ہے۔ اور میں نے جو کھڑکیوں کا حصہ پورا بتا دیا تھا وہ تو ہم نے پہلے ہی بتا دیا ہے۔ استر پلستر اور کچا فرش کریں گے اور آپ کا گھر مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی 12 سے 13 لاکھ میں۔ تو یہ مختصر سی معلومات آپ کو کیسی لگی؟ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔